ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ପାରିବାରପଣ ତାର ଗୋଟେ ନିଛକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କାରଣ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଆସୁଥିଲା, କିଏ କହୁଥିଲା ବହୁତ ହୁଏତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିବ ମତ କିମ୍ବା ବହୁତ କାଣ୍ଟେକା ଟକ୍କର ହବ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ କିଛି କଥା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଗଭର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ରଣନୀତିରେ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖୁଛେ। ଏଥିରେ ମୋଦିଙ୍କର ଯାଦୁ ତ ଅଛି, ମୋଦିଙ୍କର କାମର ଯାଦୁ ଅଛି ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କର ଅବଭିୟସଲି ଆଜ ଏ ସିଏମ୍ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କର କାରନାମା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଡବଲ ଏଇଟା ଧମାକା କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଠି ନୂଆପଡ଼ାରେ ବମ୍ପର ଜିତି ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ସିନେମା ଭାଷାରେ ସୁपर डुपर बम्पर हिट आठी एब्सोल्युटली जो कहती विरोधी धराशायी। तेणु बिहार सिंगल मेजोरिटी देखो राजनीति मु एत बड़ राजनीतिर विशेषज्ञ कहीपरि कारण मोर 12 वर्ष है राजनीति बहुत माने राजनीतिक अच्छा जो मैंने अनेक वर्ष धरी 30 वर्ष 40 वर्ष धरी राजनीति अच्छा कि मोर स्वल्प ज्ञान भितर आम जब पार्टी जॉइन करूँ आम जो नेतृत्व कथा कहूँ ओडिशार नेतृत्व रे धर्मेंद्र प्रधान का ना सब देखीचु से सब उत्साहित करके मुझे इलेक्शन लड़ी नेतृत्व से लड़ी भी थिलु एवं जितेबाला भारत वर्ष कथा कहूचे आम मोदी शासन कथा से सब गुरु दायित्व बहन कर मोदी होती आम जानी सी गोटे टफ मास्टर सी गुण चिन्हे गुणिया टाइप व्यक्ति सी जानी कौ व्यक्ति काम कर जी डिलीवर कर ही दायित्व दियंती। तेणु दायित्व बंटन में सब बेले ओडिशा अनेक अच्छा जुएल भाई भी अच्छा किंतु जो आप पर्टिकुलर धर्मेंद्र प्रधान कथा कहते सब भल भल गुरु दायित्व से तेणु एम जापर कथा एफिशिएंसी। तेणु ओडिया हिसाब से यहाँ आम समस्त गोटे गर्वर कथा और यहाँ गोटे मार्गदर्शकर भी कथा आमे माने सब देखिकी ही शिखबू एवं आग को बढ़ू केमती निज माने देश सेवा निज राज्यर सेवा और ता सहित निज जाति को केमती आगू आनिबा कथा ओडिया अस्मिता कथा जहाँ कहूँ मत लगे से धर्मेंद्र प्रधान गोटे माने सी गोटे परफेक्ट एग्जांपल हेबे।